dan even een pasje, rijbewijs of wat dan ook? Ja, oké, niet zo? Ja, want ik heb alleen... Pwede mo lang sa sitwasyon. Ako lang kausap ang Madina. Filipino communities around Europe, around the world. Maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Atong joke ni PRD nga dili daw ka mo anhi diri hangtod nga dili ka may mga abogado. Ay, sus, overacting lang na siya. Kabalo man siya na mo bisita gyud ko. Hindi man pud ko musugot nga dito mga bisita. Okay. Piti may regalo ka para sa ama? Naki-wish kay PRD para sa birthday niya. Good health and unta kaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod di na maginahigulon. Kato lang gyud. Thank you, ma'am. Thank you. Hangtod ka na sa amo diri, ma'am. Sana gad. Wala pa. Salamat ha. Salamat, ma'am. Alam tanan diri mo suporta sa inyo. Damhanan ato ang kuan. Kita mo yun ay Ginoo sila. Yes, ano po yung sabi sa inyo doon nang nag-ask kayo ng permission? May binigay na po bang time kung makakapasok kayo? Meron po bang silang sinabi? It's good, at least they brought this out. It's not only for the Filipino communities or Filipinos, it's the whole world. Imagine. And the exposure, we know everything. Of the reality. What's going on. Our effort is managed because of our love for our, We have time away from our work just to come here. So it shows how much we love our former president. It's really a joy that he is really good. days, we need to follow, we need to go to the Yung no jaywalking. Yeah, no jaywalking. I-post ninyo sa social media. Yes, good. We have social media. disiplina lang ang kasagan again sa kanya dili ko Kami naka-witness yun me since na nag-college ko 1985. First nga kuan ni Mayor Duterte. First time niya. Eskwela kog San Pedro College. Believe me tanan sa kuan sa pagkamaayo sa iyahang kuan kasing-kasing. Tinuod jud. Gusto lang niya discipline. Hi Lord. We're happy na God's willing good. Yeah, we are here. Support you until next Friday. We will still Imagine we travel different places, different country, just to come here to support the former president. You're very good, you're very humble family. You can tell. You can tell. You know, look at you and your mom. Discipline lang gyud ang kailangan sa Pilipinas, disiplina, maura gyud na. Hindi man gyud mag-follow og discipline gyud. Isu kin explain discipline oy. Bisaya So man capital letter na to para sa yon. kung disiplina tanan in order gyud tanan. Sige ni ani dili ko dili ka man. Grabe yun. Romania, Czech Republic, Italy. Walo pa rin yun. Wala bang nagkabasa? Baka gusto lang. Either mag-taxi kayo or merong bus dyan. May bus. Tapos dadaan yan. Mismo sa car. Ito yung sa Yun sa router. So dito kayo. Dito tayo. Saan sa doon? So yung hotel niyo. Meron. Kung saan ka nakatira, may pass yan. Tapos dadaan yan siya mismo sa riders na yan.